Ito. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ano sabi ng aso? Pusa. Yang baka? Ahas. Ang baboy? Ang manok? Yang palaka? Kokak. What's your name? What's your name? Nicole. One, two, 1, 2, 1, 2. Hi. Akin na yan pa. Magkakulog lang ako. Nasaan yung USB dito? Kapos din. I have one message. What's it? Why you don't tell me I'm the one to make it? Are you tired? Okay. German hot dog. Onion. Oh, Daddy, what's that? Sinisiga niya yung ano. Oh. Hindi pa na sinasama yung katas. Lunas ako naman karayin yun. Kakamot ang poet yan. Gusto rin niya siyempre kumain ng pagkain niya. Para gastos niya eh. Ako, kumigil ka itong pa! Oh, pinapatay na naman ng mag-asawa. Dali! Dali, likabe! Tito! Sabi mo, Tito. Hi. Mama! Oo. Inayos ko. Di nakakuha na matagal. Gano'n na ang haba niya? 10 hours? 10 minutes or 10 hours? Baka Ang pwede. 10 hours. Ano naman si Daddy? Hi, Dad! She will be sent to the Marvin, Saudi. Yeah, this video. Hi! Hi. Hi. Pakita mo sa kanya yung luluto ko. German hot dog. Yes. Make it brown? Yes. So big. No, saya-saya niya pag ganyan. Kaya, Video. Inggit! Inget! Si Kuya! Diba, pakita mo yung natin kung napakarami laman. Lagi pinapayaan. Ha? Pangit! Ano yun? Yan, nagawa ko yung mga picture natin. Bibe! Be! Be! What? Tito! Sinong lab ng bibi? Tito! Ref. Egg. Yakult. Choin. Shamay. Yellow. Oh, mamamakailam ka na naman yan. Alis dyan, alis! Hoy. Alis dyan. Tapon lang. Akin na. Balatan ni tita. Thank you. Wapom. Ang dali ah. Kunin mo. Ah. Ay. Yung shirt palingi. Yung shirt palingi. Yung shirt mama palingi.
Mama, yung shirt, ayusin niyo pag ganyan. Ha? Delicious? Wow. Nicole? Delicious? Wow. It's already uploading. Oh, it's just my room. It's so kalat. Kalat. Bye! Imo. Hoy, tapos na naturahan yan. Hindi, wala na. Ubos na yan. Ubos na. Ano? Nicole! Bilang, bilang. Bilang nga, bilang. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Very good. Ate. Ay, nakapaa ka. Halika, pasok. Ay, nako, ate, mag ginagawa. Bitawan. Halika. Bye-bye, kuya.